sakto tayo ngayon guys dahil magpapagas si Sir Philip. So ako excited ako dahil piso, biruin yung piso. Tara, subukan natin. Ayan, magpapagas si Sir Philip ha. Sir, totoo bang may piso talaga? Totoo? Oo, sir. Para saan to sir? Ito yung sa piso. Oo, sa piso. Sa piso, ito naman kung yung pera mo, papel. Oo. So, paano sir? Anong kuha ni sir? Kung mag-pa-operate nito, hulog ka muna? Push button na. Dito, push button muna. Yan. Tapos, hulog ka. Ay, teka lang. Tingnan nyo guys, unahin. May dakong barya kami. May piso, 10 piso, at saka 5 piso. So, unahin natin ang piso kung totoo bang may tutulo sa piso. So, yan na. O, yan, piso yan guys ha. Piso. So, paano yan sir? Sale, piso. So, ayan. Teka lang, sir. Wait lang. Ayan na. Piso yun ha. Walang putol yun. Piso, sir. Push button ulit. Okay. Ayan na. Piso yan ha. Sige, sir. Piso. Ha? Itulog yun. Mga piso, sir. Kung itulog yan po na at least may tumulo. Okay, 5 piso, sir. Sa 5 pesos. Ayan o. 5 pesos na naman, sir. 5 piso. Push button ulit. Okay. So, piso. Ayun, so 5 piso yun guys. Tingnan natin kung magkano yung 25 ba eh? Ano ba? Tada kaya to eh. Ngayon, 10 piso, sir. Bulog mo 10 piso. Push button. Hulog mo yung 5. Push button ulit. Ayan. 10 piso yan ha. 10 piso. Ayan o. Klarong-klaro. Ngayon, subukan natin. Magpagas tayo ng 100. Ayan. So, sir, yun pa rin. Push button ulit. Push button. Push button, tapos i-insert yung isang daan. Pwede ka nang maghulog ng paper bill sa Ayun, sa pumasok na yung isang daan. So, push button. Sige, sir. Push button, sige. Ayan, so tingnan nyo ha, 100 yan. O yan, yung 100 na yan guys. So, ayan. Matagal na ba itong gasoline station dito, sir? O bago lang? Bago lang, sir. Magdadalawang buwan pa nito ang buwan. So, ito, 2 buwan pa to. Oo. So, bukas to, 24 hours, maski sinong gusto, or hanggang ano lang, anong oras? 24 hours bukas? Wow! Grabe ba? So, ayun guys, tapos na.